الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور أبصارنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال الله وقال رسوله لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم معزز حضرات آج شو برکت وول ریت رمضان چلا رمضانک مانا گو زالن وول یعنی سہ ریت اس انسان سندن گنہن زالن سیام رمضان یا صوم رمضان ماہ سیام مطلب گو رکن یعنی انسان رکی خواہشات نفس نش چاہے سا شرم گوش خواہش ٲسۍتن یا یڑ ہنس خواہش ٲسۍتن صبح صادق پٮ۪ٹھ شام مغربس تام أتھ چھِ ونان روز اللہ تعالیٰ فرمو امن روزن ہند مقصد لعلکم تتقون تاکہ تۄہہِ یی تقوا کیازِ یی اگر انسان سنہِ یُس یہِ انسان چھُ یہِ چھُ دۄن چیٖزن ہُنٛد مجسم نمبر اکھ چھُ أمِس اندر بہیمیت سۄ تہِ چھِ آسان بعض دفعہ عروٗجس پٮ۪ٹھ نمبر زٕ چھُ أمِس اندر نورانیت یہِ نورانیت چھِ بعض دفعہ یتھ لیولہِ آسان فرشتہٕ چھِنہٕ أمِس مُقابلہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ یہ بہیمیت ییٖژاہ اعلیٰ تہٕ خطرناک آسان گُر گُپن تہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان أمِس بہیمیتس منٛز مُقابلہٕ کٔرِتھ کینٛہہ اگر یہ بہیمیت غالب ٲس قرآن فرمو اولئک کالانعام یِم چھِ چاروٲے تیٚلہِ کیٛاہ چھِ ربن فرمو تمہِ پتہٕ أمِس چاروٲیِس چھِ فرق یہ چھُ سمجھان پننس مٲلکس بل ہم اضل یہ چاروٲے سٕنٛدِ کھۄتہٕ بدتر
بہ دم نہ کس فتوا کی اس ہیکو پنہ بیبی پانے وچھت اس کت مرحلس من سے کھڑا یا اگر بہیمیتس من بڑھ یہ بن ابلیسس نزدیک یہ بن جانور سن کھت بدتر مگر اگر نورانیتس من غالب آئی امس نورانیت علامہ اقبال فرماؤن دپن فرشتے سے انسان بننا ہے بہتر کیا ونا فرشتے سے انسان بننا ہے بہتر مگر اس میں لگتی ہے محنت بہت کچھ فرشتے سن کھت بہتر کچھ مگر الا الذين لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم یمس نورانیت غالب گئی اگر نورانیت مغلوب گئی بہیمیت گئی غالب ثم رددناه اسفل سافلين تیل گٹیا سے گٹیا درجس مز گژھان امس چھُنہٕ کانٛہہ ویلیو روزان کہین ستب آئے اشرف المخلوقات بنانا اگر ایسی اشرف المخلوقات اشرف کو اعلیٰ برتر بالا اللہ تعالیٰ فرماؤ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بس زمین پر پن نمائندہ جانشین بناون اس برو جنات اللہ تعالیٰ بنائی تم برو فرشتے بے باقی مخلوقات یا باقی چیز مگر اللہ تعالیٰ فرمون کسی یم کشمیر جانشین انسان سا ون ثہ جانشین مگر اگر یہ جانشین بنانا آو تم پت سمجھ میں ام پن جانشینی بچھس کیا ثم رددناه اسفل سافلين کتے سے بھی بدتر قرآن فرمو لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها دل سمجھتے نہیں کان سنتے نہیں آنکھیں دیکھتی نہیں ربن فرمو اولئک کالانعام بل هم اضل یہ ان سے بھی برتر ہے یہی بہیمیت تو یہی نورانیت یمن چھ آسن ٹکراو مگر یہ چھن آسن کافرس ہاں یہ چھ مسلمان آسن یہ مسلمان سے ذات کت کران بہ کافر سے اس کے اندر ہر وقت ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے کتابوں اندر لکھت اگر کافرس نے شیطان ابلیس لعین کیتس ٹائمس دور روز سلاگ سوچن بہ مسلمان یہ بات طے ہے اس کے ساتھ ہر وقت شیطان ہوتا ہے یہ انسان چھو مسلمان چھو ایمان وول چھو کلمہ لا الہ الا اللہ پرن وول چھو ام چھ اقرار کورمت امس چھ یہ تذبذب کھسان مز ہور مز بون مز ہور مز یور لم لم کیازِ دشوئی چیز چھس ہپٲرۍ کِنۍ تہِ یپٲرۍ کِنۍ تہِ سزٕے کتھا امس مسلمانس چھُ اکھ طلب قرآن یہ آسان زِ مےٚ گژھِ نہٕ نورانیت مغلوب گژھٕنۍ اَسہِ ما چھِ یژھان کانٛہہ نورانیت مطلب گوٚو جنتٕچ صفت أسۍ آیہِ نا حضرت آدم علیہ السلام جنتہٕ منٛز یہِ ٲسۍ نورانیت واجہِ صفت یہ نورانیت گژھِ نہٕ مغلوب گژھٕنۍ اَسہِ ما چھِ یژھان کانٛہہ یہِ گژھِ ختم گژھٕنۍ یژھان چھا نہ اور نہ چھُ اَسہِ منٛز یہِ یژھان بہٕ گوٚژھُس جانور بنُن حالانکہ سائنس تہِ ونان یہ کیا ہے سوشل اینیمل ہے مےٚ منٛز چھِ جانوریت مےٚ منٛز چھِ سوشل اینیمل چھُس بہٕ مگر امیُک مطلب گوٚو نہٕ یہِ کینٛہہ مےٚ گوٚژھ گژھُن اغلب غٲلب گژھِ مےٚ کۄس گژھٕنۍ بہیمیت امہِ خٲطرٕ چھِ محنت علامہ اقبال مگر اس میں لگتی ہے محنت بہت کچھ سیدھی کتھا یم کم چیز چھ یم انسانس ککن چھ دوراون بہیمیتس کن اگر بہ تۄہہِ منٛز أکِس لۄکٹِس سٹوڈنٹس ساینس کس کر سوال ژٕ ون سا کُس چیز چھُ انسانس زیادٕ مشابہت تھاوان جانورن سۭتۍ یقینی کتھا
سدی دون چیزن ہن ترن چیزن ہن ناو کھانا پینا اور خواہشات نفس. یہ انسان اور جانور میں برابر ہے کہ نہیں؟ چھا برابر تو ایگری کران ات سن کہین یم ترے چیز انسانس برابر. یم ترے چیز رمضان مبارکس مز کم کریں کم کریں کم کریں. زی گوس ون کی مے گھس بہیمیت ختم گھن یہ ختم نہیں ہوگی. یس بہیمیت اس اندر چھ جانور صفت اس اندر چھ کہاں یہ گھس ختم یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. کھانا بہیمیت کے اندر شامل ہے, پینا بہیمیت کے, خواہشات نفس اپنی خواہش پوری کرنا یہ بہیمیت میں شامل ہے. کہاں تک بھی نگوس نہیں روز نہیں چلے گا بالکل نہیں. ہاں مغلوب رکھنی ہے مغلوب رہے گی یہ بات طے ہے. امس ہزار مرتبہ امس ہر وقت لڑائی کت ست نورانیت ست خبر تھی میری کت سمجھ امس بہیمیت لڑائی آسان نورانیت ست ہمیشہ یت نورانیت لڑائی آسان بہیمیت ست ہمیشہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش اخ صحابی عرض کرن ناز مے ون تو بہ کیا کر جوان اس نکاح کر مے ناز طاقت فرموس اگر نہیں تیل کیا تھو روز کیازِ وچھو انسانس اندر کھیون چون تو خواہشات نفس یم یل زیادہ گژھن یم یل زیادہ گژھن یل یمن تریش ختم گژھِ یم انسان سے باقی اعضاء تم گژھن بیدار. تھی کت سمجھان یل انسان سن جڑ پور گژھان میاد پور گژھان انسان سے باقی اعضاء بیدار گژھان تمہ سات. اگر امس بچھ باقی اعضاء تمہ سات کام کران پوز مزو یمس انسانس بچھ آسہ کھین چنچ سہ سنہ بد نظری سہ سنہ بدکاری سہ سنہ تریشن باقی چیزن کھین چنس شراب چنس نوز باللہ. یمس یڑ آس خالی سہ دپ گۄڈنیتھ دیو مے کینژھا کھین چن پتہ یتھُے یہ کھیہ ہم گژھن بیدار. یہ اگر سست اوس میاد اگر انسان سز میاد اوس سست یم باقی اعضاء تہ سست اگر امس پر روحانیت غالب اوس یم باقی اعضاء گژھن کمزور. یہ صفت کت اندر روزن اندر یتھے انسان روز تھوان ام سم خواہشات نفس کیا گژھن ڈاؤن ڈاؤن گژھن ختم کی ڈاؤن گژھن. یتھے روز تھوان امس کھین چن ختم گژھن بد نظری لکن یتھے روز تھوان غلط بولن رکن یتھے روز تھوان اپز ون رکن. کیوں اس کی جو پیٹ کی خواہش تھی وہ ختم ہو گئی, ختم نہیں بلکہ کم ہو گئی, وہ ڈاؤن ہو گئی. اس کی جو خواہشات نفسی وہ بھی ڈاؤن ہو گئی, روحانیت غالب آ گئی. یقینی کا تھا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سن مقصد یہ کیا شریعت تو مقصد چھن یہ کیا جی تھی چھو بہیمیت ختم کر تم سا منع کرنا. ربن فرمو والرہبانیت ابتدعوها فما رعوها حق رعایتها برونٹھ فرمو رہبانیت کیا گئی ساری سن ترائب خواہشات نفس ترائب گسوئی بنن کاشر پہ یت ہندوستان من بنان. اللہ تعالیٰ سی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دورس من تہندس امتس من گئی کیا نفر کھڑا دک اس کرو خبر تھی کیوں گسوئی کران گپندگارن مز روز. ربن فرمو یہ اس نہیں پر میں فرض کورمت کی یہ وہ کرا پنہ طرف نہیں فرض مگر تحت کرف میں رعایت. آج دیکھو حال چرچوں کا وہاں کتنی بدکاری ہوتی ہے. جو بے نکاح وہاں پہ پوپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنا گندا کام کرتے ہیں. والرہبانیت ابتدعوها یہ وہ پنی طرف اسلام چھ رہبانیت نش کیا کرن منع یعنی کہ دبیک مگس خواہشات نفس ختم گژھن یہ ختم ہونے والی چیز. اور اللہ تعالیٰ سن مطلوب تہ چھن یہ کیا تھی کرو خواہشات نفس ختم. اگر خواہشات نفس ختم آسے کریں تیل صبح سحر تہ کھیون تیل شامن افطار تہ کرن ات آو دپن کیا تھو کاپی رٹو نا کنٹرولس مز رٹو کنٹرولس مز رٹو. شیخ العالم رحمۃ اللہ فرمو نفس ہون تھی
کاپی رٹن یہ رام ہن یہ کنس تھا اور روز سے تی ہیچناون رمضان کیا ہیچناون یہ تھاون کیا کاپی یل ژٕ کاپی رٹہن گو ژےٚ تھوت بہیمیت کاپی بہیمیت تھوت کنٹرولس مز سزی کتھا یل بہیمیت کمزور گئی غالب کسی روحانیت غالب اور اللہ تبارک و تعالیٰ تہ یژھان یہ کیا روحانیت گھس غالب گژھٕنۍ ربن فرمو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اور اس روحانیت کو کم لوگ ونان یہ وہ لوگ بتاتے ہیں اس روحانیت کی تربیت اور رہبری وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے چنیدہ ہوتے ہیں تم چھِ آسان انبیاء کرام ربن فرمو کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یہ چھنہ تۄہہِ پٮ۪ٹھ فرض کیٛازِ تۄہہِ برونٛٹھ تہِ چھِ تِم روحانی معالج ٲمٕتۍ یِم یژھان ٲسۍ یہِ زِ أمِس میٲنِس اُمتیَس پٮ۪ٹھ گژھِ روحانیت غالب گژھٕنۍ بہیمیت گژھٕنۍ مغلوب کمزور یہوے مقصد تہٕ مُدعا چھُ کمیُک باقین عباداتن ہُنٛد تہِ چھُ عباداتن ہٕنٛز تہِ چھُ وۄنۍ چھُ مسلہٕ یس روحانیت یہ کت کن گژھِ غالب تو بہیمیت کت کن گژھِ مغلوب چھُنا تی چھُنا مقصد اور روزانہ مقصد ربن فرمو لعلکم تتقون لعلکم تتقون تقوی کت ونان تقوی کت ونان اللہ تبارک و تعالیٰ سن خواہش مطابق پنن زندگی گزارن پنہ خواہش مطابق زندگی گزارن کہین تہ یتھس رب سن منشا تتھس مین منشا یتھس رب سن منشا تتھس مین منشا لعلکم تتقون گو یہ روحانیتی غالب تو بہیمیت گژھِ مغلوب اگر ام سۭتۍ روزن سۭتۍ یہ بہیمیت مغلوب گئی نہ کینٛہہ اگر ام نفرن صبح تہ شامن ٹھاٹ باٹ یہ دہس امس بچ لگان یہ لگان انجیکشن امس مولوی صٲبن ووٚن انجیکشن سۭتۍ روزِ روزٕ پھٹان یہ لگان انجیکشن کمک طاقتی انجیکشن تِتھ کلاکار تہ ہپٲرۍ کِنۍ روزدار تہ ہپٲرۍ تہ طاقتی انجیکشن لعلکم تتقون سُہ گوٚو حٲصِل حٲصِل گوٚوا ییٚلہِ سٹکہٕ لگہِ ییٚلہِ بۄچھِ لگہِ امہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ امہ سۭتۍ پے غزوک سُہ فاقہ مسلمان یار یل سٹکہٕ لگہِ یل بۄچھِ لگہِ یل تریش لگہِ سۄ غزوٕچ موج پے یاد ییٚمِس سُہ چھاتہِ منٛز دۄد تہِ چھُنہٕ کینٛہہ 2-3 بچہِ چھِ برونٛٹھ کَنہِ کھۄنہِ منٛز بِہِتھ مگر سۄ چھنہٕ ہٮ۪کان تِمن دۄد دِتھ کِہیٖنۍ تہِ پیٚیہِ نا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اللہ مصرٕکۍ ٲسۍ تِم کرتا ورتا تتھ زمانس منٛز اوس قحط قحط کس حالس منٛز اوس یِمن نِش واریاہ ذخیٖر کیٛازِ سورہ یوسفس منٛز واضح تِمو اوس ژھُنمُت ذخیٖر کٔرِتھ پننہِ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ اُمت خٲطرٕ تِمن اوس واریاہ اگر ویژھن یٔڑ بٔرِتھ کھیٚیَن تِم ٲسۍ نہٕ یٔڑ بٔرِتھ کھٮ۪وان فاقہٕ ٲسۍ روزان یعنی کہِ کم کم ٲسۍ کھٮ۪وان کیٛازِ دپان ٲسۍ اگر بہٕ یٔڑ بٔرِتھ کھٮ۪مہٕ یِم میٲنِس اُمتس منٛز میٲنِس رعایاہس منٛز بۄچھِ ہٕتۍ چھِ کم کھٮ۪ون وٲلۍ چھِ تِم گٔژھۍ نہٕ یہِ مےٚ روزِ نہٕ تِہُنٛد احساس تیٚلہِ بۄچھِ ہٕتہِ ہُنٛد احساس روزِ نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ بشرِ حافی چھِ اکھ خۄدا دوس ؤلی تِم ٲسۍ سردی منٛز اکہِ دۄہ پنٕنۍ پلو تھٲمٕتۍ کِلِس تِم ٲسۍ فنا فِلہ اگر چھُ ضروٗری کرُن چھُنہٕ کینٛہہ مگر وٕچھِو تُہۍ تِم کیٛاہ ٲسۍ سونٛچان تِمو ٲسۍ پنٕنۍ پلو کِلِس تھٲمٕتۍ پانہٕ ٲسۍ سردی سۭتۍ ٹھِٹھِتھ تھر ٲسۍ وایان پلو ٲسِتھ کُنہِ تام پرٛژھُس حضرت ژٕ کیٛاہ کران پلوٕے چھِ ہُکہِ لٲگۍ زِ دوٚپنس وٕنکیٚس چھِ یتھ سوسایٹی منٛز واریاہ تِم لُکھ یِمن نہٕ پلو چھُنہٕ مۄیسر اور بشرِ حافیس چھُنہٕ تیوٗتاہ طاقت کینٛہہ سُہ دِیا تِمن سارنٕے پلو اس لیے چھُس بہٕ پانہٕ تہِ پلو تھاوان کٔڑِتھ بہٕ چھُس دپان مےٚ گژھِ ہے تِہنٛزِ سردی ہُنٛد احساس یہوے سبق چھُ کۄس دِوان لعلکم تتقون اگر مےٚ غریٖب سُنٛد احساس گوٚو نہٕ کینٛہہ یتھ رمضان مبارکس منٛز تہِ آو مےٚ سفیر تٔمِس کٔر مےٚ بے عزتی تہٕ کوٚڑُم پھر لعلکم تتقون نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو حدیثس منٛز فرموکھ یہِ چھُ یُس سُہ رٮ۪تھ یتھ منٛز چھِ جہنمٕکۍ سٲری دروازٕ یِوان بنٛد کرنہٕ حدیث بوٗزمُت امیُک مطلب گوٚو پتہٕ فرموکھ جنتٕکۍ دروازٕ یِوان جہنمُک اکھ دروازٕ تہِ چھُنہٕ بنٛد یلہٕ تراونہٕ یِوان برونٛہہ کُن کھٔسِو جہنمُک اکھ دروازٕ تہِ چھُنہٕ یلہٕ یِوان تراونہٕ جنتُک اکھ دروازٕ تہِ چھُنہٕ بنٛد یِوان کرنہٕ یہِ کر حظ گژھان
یہ کر گژھان تہندس گرس مز تہندین گرن مز ییٚلہِ شٲدۍ چھِ آسان تمہِ ساتہٕ چھِ مین گیٹ گژھان یلہٕ کِنہٕ مٔنٛزِم سُہ دروازٕ گیٹس یُس آسان چھُ مین گیٹ چھُنہ گژھان کیازِ لُکھ یِن پتہٕ فرمو نبی علیہ السلامو فرموکھ اللہ تعالیٰ چھُ آلو دِوان یا باغی الخیر اے سُہ نفر یُس خٲر نِش ژلان یُس خٲر یژھان چھُ وَلہٕ اے سُہ نفر یُس شر نِش شر چھُ گژھان خٲر نِش دوٗر گژھان کم کر رُک یہ کس دِوان آلو حضرت اللہ جل جلالہ سُنٛد فرموکھ یُس یہِ رٮ۪تھ چھُ اتھ منٛز چھِ شیاطیٖن یِوان گنڈنہٕ جنات یِوان خبیٖث جنات یِوان گنڈنہٕ امیُک مطلب گوٚو فرموکھ فرشتہٕ یِوان یلہٕ تراونہٕ فرشتہٕ آسان تُہنٛدٮ۪ن تہٕ میانٮ۪ن گرن منٛز آسان مگر بہٕ چھُس نہٕ احساس فرموکھ اتھ منٛز کرِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن روزٕ امچہِ فرض اور اتھ منٛز یۄس تراویح چھِ قیام اللہ یتھ ونان چھِ سُہ چھُ نبی سٕنٛدِ طرفہٕ ضروٗری نبیَن کوٚرمُت لٲزم لہذا نہ گژھِ میانہِ طرفہٕ روزٕ پھٕٹٕنۍ نہ گژھِ میانہِ طرفہٕ قیام اللیل پھٕٹُن اگر مےٚ یِم چیٖز ترٛٲے سمجھُن گژھِ یِمن کہن رٮ۪تن آوُس بہٕ گۄناہ کٔرۍ تھٔکِتھ ٹھگِل کٔرۍ تھٔکِتھ غلط کٔرۍ تھٔکِتھ رمضانس منٛز تہِ چھُس بہٕ تھکان تیٚلہِ گوٚو مےٚ چھنہٕ یتھ رمضان مبارکس منٛز تہِ بہیمیت ختم گژھان نبی علیہ السلام فرموکھ انسان سُنٛد دل مسلمان سُنٛد دل چھُ آسان صاف شفاف شِنٕکۍ پٲٹھۍ سفید ییٚلہِ کانٛہہ گۄناہ چھُ کران أمِس چھُ اکھ سیاہ نُقطہٕ پیوان داغ اکھ پیوان دلس پٮ۪ٹھ اگر نیکی کرِ توبہٕ کوٚرُن یہِ چھُ مٹان اگر مےٚ کوٚرُن نہٕ کِہینۍ یہِ چھُ بڑان یوٚتس تام یہِ سیاہ چھُ بنان کٲشِر پٲٹھۍ وۄنۍ سیاہ چاہ وٲنِش بنان کٔنۍ بنان وٲنِش پتہٕ فرموکھ اکھ آیت تلاوت فرموکھ أتھۍ فرمو رۄبن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون یِمن چھُنہٕ پتہٕ کٲنٛسہِ مولوی صٲب سٕنٛز نصیحتہ گژھان اثرا امام صٲب آسان تراویح پرناوان یہِ آسان ژلان أمِس چھِ خٲرات کرنس سے اللہ تعالیٰ دِوان یتھ منٛز توفیٖق أمِس نہٕ اللہ تعالیٰ روزٕ تھاونس سے توفیٖق دِوان کِہینۍ 50 وُہُر 60 وُہُر بُزرگ 10 وُہُر 12 وُہُر بچہِ تھاوان روزٕ مگر أمِس چھِنہٕ روزٕ توفیٖق ہٹا کٹا جوان یا اگر ہسپتالس ڈاکٹر ونس دپس روزٕ یہِ ژٕ دیٖزِ فاقہٕ یہِ دی رٮ۪تس ہفتس دی فاقہٕ أسۍ چھِ یِتھُے ونان مگر رمضان چھِ روزنہٕ کینٛہہ کیازِ أمِس چھِ بہیمیت غٲلب گٔمٕژ یہِ چھِ شیطانیت غٲلب گٔمٕژ رۄبن فرموو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون یِم کمہِ چیٖز سۭتۍ گژھن فرموکھ دۄیو چیٖزو سۭتۍ گژھن نمبر اکھ تِم کامہِ یِم اتھ روحس اتھ روحانیتس تہٕ نورانیتس غٲلب چھِ کران تِم کامہِ کران تِم کٕم چھِ تِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت یتھ رمضان مبارکس منٛز یِتھ کٔنۍ نبی علیہ السلام فرموکھ أکِس نیکی چھُ عام دۄہن منٛز 10 ثواب 7 تام مگر اللہ تعالیٰ چھِ یتھ رمضان مبارکس منٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دِوان زیادٕ چھُ نہٕ کانٛہہ اوتھٕے اکھ کونٹا کوٚرُکھ بیان دوٚپُکھ امہِ نِش واللہ یزیٖد بِمن یشاء اللہ تعالیٰ ییٚمِس یژھان تٔمِس چھُ زیادٕ دِوان ییٚمِس یُتھ بانہٕ آسہِ تٔمِس تیُتھ دِیہِ ییٚمۍ یُتھ بانہٕ پنُن سوارمُت آسہِ تٔمِس تیُتھ دِیہِ ییٚمۍ پنُن پان سوٲرِتھ آسہِ تھوٚمُت تٔمِس تیُتھ دِیہِ یُس انسان سٔجِتھ دٔجِتھ آسہِ پنُن روح آسٮ۪ن تھوٚمُت اللہ تعالیٰ نوازٮ۪س تیُتھُے یِم انسانن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ رمضان مبارک خٲطرٕ یِتھ کٔنۍ نبی علیہ السلامُک دُعا ہیٚچھنو اللہُمَّ بارِک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صحابہ کرام ٲسۍ 6 رٮ۪تن یتھ رمضان مبارک استقبال کران کر یی رمضان تہٕ أسۍ درہو روزٕ اگر یِم استقبالس منٛز ییٖژاہ طلب تہٕ مگن اوس دیوانہ وار اوس اللہ تبارک و تعالیٰ فرموس الصوم لی بہٕ چھُس سارنٕے نماز روزٕ زکات حج جہاد یِم تہِ کامہِ چھُ یِمن چھُس بہٕ فرشتن ہتہِ ثواب دیاوناوان مگر روزٕ الصوم لی وانا اجزی بی یا وانا اجزا بی سوائے روزٕ یِم چھِ میانہِ مےٚ ورٲے چھِنہٕ ہُم چھِنہ چانہِ رۄبا بالکل چھِ میانہِ نماز پران چھُے مول تہِ وٕچھان نماز پران چھُے مولوی صٲب تہِ وٕچھان نماز پران چھُے پننہِ پانس سۭتۍ یُس مسجد پاکس منٛز باجماعت پران چھُے سُہ تہِ چھُے وٕچھان اگر حج کرکھ خبر کۭتِس چھِ وٕچھان آز چھُ یوٗٹیوب آز چھُ فیس بُک آز چھُ سیلفی تہٕ انسٹا وغیرہ سٲری چھِ وٕچھان عمرہ کٔرِتھ تھٲے نفلی عمرہ کوٚرُکھ تہٕ لٲگِتھ یوٗٹیوبس پٮ۪ٹھ تہٕ فیس بُکس پٮ۪ٹھ ویٖڈیو کھالٕنۍ سٲری چھِ وٕچھان مگر یُس یہِ روز چھُ یہِ چھُ ژےٚ تہٕ مےٚ درمیان اگر ژٕ کھٔٹِتھ مٔگِتھ ہیوٚر کھوٚتُتھ کھیوٚوُتھ یپٲرۍ کِنۍ گوٚوُتھ کھیوٚوُتھ
अंदरी चौथ पता लज में कैसे तेरा और मेरा मामला है। जब तूने अपने और मेरे दरमियान ये मजबूत रिश्ता जोड़ के रखा, मैं भी जोड़ के रखता हूं। हदीस कुदसी में फरमो यम रोज थे तमिस बनियोस बस तमिस मिलोस ब। महमूद बादशाह गई इयाज, पता इयाज गुलाम बादशाह कुस महमूद। तम दोप अक दो ऐलान कुन दोपनक यथ दरबारस मज यमिस यथ पे अत पे सह तम सुंद अड़ो लग जवाहरात, अड़ो लग सोन चूंद वगैरह, सोन चूंद बांदी वगैरह। इयाज सोस खुदा दोस इंसान, तमिस पता असलियत क्या सारी थो हम चीजन पे बहरन पे बाकी चीजन पे फेक अथ। अयाजन थो महमूदस कलस पे अथ। सारी गए तो बेवकूफ अमिस क्या हुई, ये क्या कर ये पागलजी दोपनस इयाज दलील क्या मे पे तुम ये सारी खजान समरावन से क्या दोपनस बादशाह सलामत मे वन तम ये खजान कम सुन दोपनस मून दोपनस कम सुन दोपनस थूत मे पे अथ तो बह बनियोस चून दोपनस ये मून चून खजान कम सुन गो। यही फरमान रब असौली व अना जिज़ी भी या वाना उजज़ा भी ये रोज मीन बुई छुस बदला तमिस कुछ मेलो लअल्लकुम तत्तकून। रोजन मन करियो कमी कहीं। हदीस मज यथ रमजानस मज मोमिन सुन रिस्क बढ़ने बढ़ाने अम इबादत गज बढ़ छना इस आठे पढ़ तो वक्त चले पता फल मौली साहब वोन मे किस मौली साहब ने कहा अंग्रेज दूर यन पे आव तन पर लाजक आज पढ़ने तम बो कुन सबूत अठन याद थो मेहरबानी कर मह करो पन नमाज जाय कहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नबी ने फरमाया कि मैं जो सुन्नत दे दूं मेरे खुलफा जो सुन्नत देंगे वही अपनाओ, तुम इसके पीछे चलोगे कामयाब रहोगे। हजरत उमर ने एक पूरे महीने के लिए उम्मत को जमा किया, एक इमाम के पीछे जमा किया। नबियों पढ़ ज्यादा को ज्यादा 3 या 4 दुहन क्या तरावी तनाला में कहीं उमर ने पूरे महीने पढ़े। इस मौली साहब जी चाहन 8 पढ़ तमिस दब मौली साहब नबी ने तो 3 ही दिन पढ़े, आप पूरे महीने क्यों पढ़ते हैं, पूरे महीने क्यों पढ़ते हैं? और हर नबी ने तो यह नहीं फरमाया कि एक इमाम के पीछे पढ़ो, आप एक इमाम के पीछे क्यों पढ़ते हैं? आधा तीतर आधा बिटेर, ये क्या है? मीठा मीठा हाथ हाथ खट्टा खट्टा थू थू मत बुनतो मेहरबानी कर। रमजानस मज बनन आवे दिस वंदस मज बनन आवे दिस क्या मौसम पे मसा करो। उस मक्खी की तरह मत बनो जो कभी गंद पे बैठती है कभी हलवे पे बैठती है। एक सलाख की तरह बन जाओ जो कभी अपनी जगह हिलेगी नहीं। क़यामत के दिन पूछा जाएगा आपके मशरब और मसलक के बारे में कि तुमने कितनी पायदारी दिखाई अपने अंदर। आप उधर जाओ पूरा, उधर जाओ पूरा, तहर तिखक तो बाकी चीज तिखक तो बाकी चीज नजर नियाज कर आस्थान पर तो बाकी चीज सजदे लगाए तो यह पर वो भी खुश हो ये भी खुश। ये क्या है? ये कुछ मसला का गो, ये कुछ तरीका गो। मेहरबानी करिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम जुबान नहीं खोलते हैं, हम इन चीजों को छेड़ते नहीं। किसी मौलवी से मुखालफत करन किया तुम अगर पनी फॉलोअर अच्छा काम करने दो, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, मगर क्या है क्या ये ख्वाहिशात नफ्स से और क्या है? पन अल्लाह ताला बचेन, अल्लाह ताला बचेन युथ इंसान पैदा मजा की बिनत ये ईसा तो अमिस क्या भरोस ये नफ्स परस्त है अमिस मज लगन चलन क्या मतलब है? अरे भाई नबी ने फरमाया एक सजदे के 70 सजदों का जवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। क्यों अपने आप को बदतरीन हालत की तरफ धकेलना चाहते हो? आप ये किस इंसान से बहीनियत पर गालिब मुझसे पेश अमिस पे पानस को नजर सानी करें, पन्नी बिल्कुल नजर दी हम कहां जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर उधर है जाओ उधर, हम आपको नहीं टोकेंगे। यहां है तो उधर उधर आधा इधर आधा उधर आधा इधर, या पैर की चोंची या पैर की चोंची या पैर, ये क्या है? या पैर ही का इसको भी राजी रखो, या पैर ही का इसको भी राजी रखो। एक ही जगह रहो, एक ही जगह रहो, इधर उधर उस गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, एक रंग में रंगो, बहुत सारे रंग मत बदलो। उम्मती उसको नहीं कहते हैं। नबी ने सहाबा को तेल में भुना गया लेकिन उन्होंने अपना रंग नहीं बदला। उसके बाद ताबईन तबा ताबईन जो भी दीन के दाईन थे आज के जमाने में जो हक परस्त है उनको भूना गया, जलाया गया, उनकी तुक्का बातें बनाई गई लेकिन उन्होंने अपना मसलक और मसलब नहीं छोड़ा। यह हक परस्ती की बुनियाद है, यह हक परस्ती की पहचान है। जो कभी उधर जाए इधर जाए, क्या
قیامت کے دن پوچھ ہوگی. یہ لگے کہ ڈرامہ کریں, کل جا کر تمہارا بیٹا, اس پر کیا گارنٹی دے سکتے ہو کہ سہ مسلمان بغیر روزت؟ تمس گم یہ تو لوگ تمس پت پت پکن, یہ مرزان ون تو لوگ تمس پت پت پکن, یہ ڈاکہ تو لوگ تمس پت پت پکن. یہ کیا یہ اسلام؟ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ. شیطان کہتا ہے یہاں آ جاتا, چلے چلتی. اللہ تعالیٰ دن سمجھ دو توفیق. اللہ تعالیٰ کریں سنس روحس بیدار. اللہ تعالیٰ کریں سن بہیمیت مغلوب, سن روحانیت کریں غالب. اللہ تعالیٰ دن بوزن کو ون کو زیادہ عمر کرنے توفیق. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مادر علمی دار العلوم سوا سبیلیت میں تش پڑھمت اور